अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गज़ल की दुनिया। आज मैं कॉर्निश की दूसरी साइड पे आई हूँ आपको सनसेट दिखाने के लिए स्पेशली। और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आज की वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो ये देखें, ये देखा मछली पकड़ी है इन्होंने, मछली पानी में से। ये फिश पकड़ रहे थे इधर। हो कैसे तड़प रही है ये बेचारी। चल I'm gonna see one more. See, more fishes right there. कहाँ है? हाँ Right वो रही, there. वो उधर है, वो रही। See, one more going to come. Oh, I'm gonna see one more. Oh, two more fishes right there, not right here. You. One more. Bro, one more. Where the catch is? फिश पकड़े हैं, फिश। Yeah. हुई नहीं आई, नहीं आई। Oh. I want to catch the कहाँ से fish. कहाँ से फिश तो हमें अंदर नजर ही नहीं आ रही पानी में। No fish. ओए ये नंबर 5 आ गई, नंबर 5 फिश। Now there's one more. हुई बेचारी। It gets free again. 5 फिश हो गई बाद। Yes, I will. हुई भाई पीछे करने में नंबर 4 आ गई, 4। Yeah. हाँ आओ काउंट करो कितनी है, काउंट करो। Fish jumped out. बाहर आ गई। How one fish just jumped out? I can't. Let's go. Fish. I don't. फिशिंग रॉड है ये, दिस इज फिशिंग रॉड। ज़बरदस्त। ये देखिए शाम हो रही है और ये सनसेट हो रहा है। Look at the boat right there. यस Oh, look, Mama. यस। The boat coming. A fish come. A fish is coming. Can I help you hold it? नो नो नो। क्या नज़ारा है खूबसूरत। Oh, yeah, bird. Oh, yeah, white bird that fly away. It's like almost not so close to the bird. Fly away. Why you think? ये सारे फिशिंग कर रहे हैं। Oh, Mama. वेट, A rocket. वो देखो फिश आएगी, वन मोर। ओ वन मोर फिश। The fish already. Huh? ये बात Whoa! वाओ। Yeah, paddling here. And then one boy to. ज़बरदस्त न। Bro, you gotta look at this. They're counting numbers with pulling, right? ये करो, ये Yeah! करो, ये कम ऑन ना। Mama, look at the rocket. Look. I can look at the rocket. 5, 6, 7. से कम ऑन कम ऑन कम ऑन। A fish coming now. वेट बनाती हूँ, वेट वेट। रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज रोज घटा छाती थी मगर ऐसी न थी। ये इन्होंने फिश पकड़ी है इधर पानी में से, और ये और भी पकड़ रहे हैं अभी। हाय अल्लाह बेचारी। इबाद पीछे हो जाओ थोड़ा सा। कहाँ गई?
हाय अल्लाह, ये एक और आ गई। Oh, हाय अल्लाह, क्या करोगे इनको, खाओगे? हाय अल्लाह, कोई पकड़ो पकड़ो उसको बेचारी को।